ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ବୁଷ୍ଟରରେ। ଆଜି ମୁଁ ଓଷ୍ଟେଟର ଗୋଟେ ଟପିକ୍ ଆଣିଛି ଯୋଉଟା କି ହେଉଛି ବଟାନି ସବଜେକ୍ଟର, ଯୋଉ ଟପିକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାର ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଥିଓରି ଆଣିଛି ଏଇ ଟପିକ୍ରେ। ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ହରମୋନ୍ ଅଛି ସେ ଗ୍ରୋଥ ହରମୋନ୍ଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ସିଲାବସ୍, ଆର ରୋଲ୍ କ'ଣ, ଫଙ୍କସନ୍ କ'ଣ, ସବୁ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲ ଚାପ୍ଟରର ସିଲାବସ୍ ବା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଅଛି ଏଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଓଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମ ହେଉଛି ଆମର, ଓଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। ଆଉ ଏଇଟା ରହିବ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ଦୁଇଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଆଜି କଣ୍ଟେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟରେ ଅଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଅଛି, ତାପରେ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ତାପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନର କ'ଣ କ'ଣ କାମ ଅଛି, ତାପରେ ସେଇଟାର ନ୍ୟାଚୁରାଲି ତ କ'ଣ କାମ କରୁଛି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫଙ୍କସନ୍ ତ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ହେଇଯିବ ବା ହରମୋନରେ କହିଦେବି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ତାର ସିନ୍ଥେଟିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ୱାର୍କ ଦେଖାଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ଇନ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କ'ଣ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ରୋଥ ରେଗୁଲେଟର ଯୋଉଟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ, ସେଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ହରମୋନ୍। ସେଇଟା କ'ଣ, ହରମୋନ୍। ଯେହେତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏଇଟା ରେଗୁଲେଟ୍ କରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆକୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍ ଆମେ କହିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍ କ'ଣ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ। କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ କ'ଣ, ଯେ କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରିବ, ଷ୍ଟିମୁଲେଟ୍ କରେ, ଆଉ ରିସେପ୍ଟର ତାପରେ ଏଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରେ ରିସେପ୍ଟର ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିକି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କେମିକାଲ ସିଗ୍ନାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଚ୍ ହରମୋନ୍ ହ୍ୟାଜ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରମୋନ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ଗୁଡ଼ାଏ କାମ ଅଛି, ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ଖାଲି ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ହିଁ କାମ ରହୁଛି ନା। ଯଦି ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ର କାମ ଯଦି ଏଲଙ୍ଗେସନ୍ କରିବା, ଏଲଙ୍ଗେସନ୍ ଯଦି କରୁଛି, ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ସେଲ୍ ଡିଭିଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ୟଙ୍ଗ ଲିଫ୍କୁ, ୟଙ୍ଗ ପାର୍ଟକୁ ବଢ଼ଉଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ ଓଲ୍ଡର ପାର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଝଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। କ'ଣ କରେ, ଝଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହରମୋନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିଥାଏ। ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ହରମୋନ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ଦୁଇ ଭାଗରେ। ତ ସେଇଟା କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନହିବିଟର୍ସ। ପ୍ରୋମୋଟରର କାମ କ'ଣ, ପ୍ରୋତ୍ସାହକ। ସେ କ'ଣ କରିବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହ କରିବ। କୋଉଥିପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହ କରିବ ନା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥକୁ ସେ ବଢ଼େଇବ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗୋଟେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଗଛର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କ'ଣ କରିବ, ଏଇ ହରମୋନ୍ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଛି ଏଇ ଗଛର ବୃଦ୍ଧିକୁ ବା ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳର ବୃଦ୍ଧିକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ପ୍ରତିବନ୍ଧ କରିବ ବା ରୋକିବ। ରୋକିବ ବୋଲେ କ'ଣ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ହରମୋନ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପତ୍ରଟା, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ପତ୍ରଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି। ଏଇ ହରମୋନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପ୍ଲାଏ ହେଲେ ପତ୍ରରେ କ'ଣ ହବ, ଯେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମେନଲି ଅକ୍ସିନ୍ କାମ କରେ କୋଉଠି, ରୁଟ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ଅଲଗା ସୁଟ୍ରେ ବି କାମ କରେ, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କୋଉଠି କରେ, ରୁଟ୍ରେ। ସେମିତି ଜିବରଲିନ୍ କୋଉଠି କାମ କରେ, ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ କୋଉଠି କାମ କରେ, ସୁଟ୍ରେ। ଏମିତି ଏଇଟା ବି କ'ଣ, ଷ୍ଟେମ୍, ସୁଟ୍ରେ, ଲିଫ୍ରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ କରେ। ତ ଏଇ ସବୁ ହରମୋନ୍ କ'ଣ କରେ, କାମ କରେ ବଢ଼ିବାରେ। ଆଉ ଏଇଟାର କାମ ହେଉଛି ସାଇଟୋକାଇନେସିସରେ ହେଲ୍ପ করে, ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ବି କରଉଛି। ତ ଏଇ ସବୁ ହରମୋନ୍ ସବୁ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛି। ତ କାମ କରିଥିବାରୁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ଏ ପତ୍ର ବଢ଼ି 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 ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମାନେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥାନ୍ତା ଯଦି ସବୁ ହରମୋନ୍ ଖାଲି କାମ କରିଥାନ୍ତା, ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ ହରମୋନ୍ ଖାଲି କାମ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କରେ ନା ଇନହିବିଟର୍ସ ହରମୋନ୍ ଯୋଉଟା ଅଛି
ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍, ଇଥିଲିନ୍। ଏଇଟା କାମ କ'ଣ କରିବ ନା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଯେତିକି ତାର ପତ୍ରର ବା ଗଛର ବା ଫୁଲର ବା ଫଳର ଯେତିକି ବୃଦ୍ଧି ହବା କଥା ସେତିକି ହିଁ ବୃଦ୍ଧି ହେଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରେ ସେଥିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ଯଦି ପତ୍ର ହୁଏ ଓଲଟା ତ ସେଥିରୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଓଲ୍ଡ ହେଇଯାଏ ସେଇଠୁ ଓଲଟା ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ଟାଣି ନିଏ, ଟାଣି ନେଇକି ଏଇଠି ଗୋଟେ କ'ଣ କରେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଆବସେସ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିକି ଏଇ ପତ୍ରକୁ ଝଡ଼େଇ ଦିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ଫଲ୍ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଟା ଏଇସବୁ କାମ କ'ଣ ନା ଇନହିବିଟର୍ସ ବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକର। ଯଦି ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ କାମ ବଢ଼ିବା ଆଉ ଇନହିବିଟର୍ସ କାମ କ'ଣ ସେଇଟାକୁ କୋଉ ଟାଇମ୍ରେ ବନ୍ଦ କରିବ ସେ ବଢ଼ିବାଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ଇନହିବିଟର କାମ। ଆହୁରି କ'ଣ କାମ ଫଲକୁ ପାଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ ଅଛି ଇନହିବିଟର୍ସ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆର ଯୋଉ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନରେ ପୁରା କ୍ଲିୟରଲି ଦେଖିଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ ଇନହିବିଟର୍ସ ମୁଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କହିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଅଛି ଇଥିଲିନ୍ ଗୋଟେ ହରମୋନ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ମେନଲି ଆର କାମ ଇନହିବିଟିଂ ଅର୍ ଇନହିବିଟର୍ସ ମାନେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଲେ ବି ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କାମ କରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଇନହିବିଟର୍ସ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ କାମ କୋଉଟା? ଇନହିବିଟର୍ସ। ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସେ ଝଡ଼େଇବାରେ ବା ରୋକିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରୋମୋଟିଂରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ। କେମିତି ପ୍ରୋମୋଟିଂରେ ନା ଆକ୍ସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଆକ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ଲ୍ୟାଟରାଲ ଗ୍ରୋଥ। ଲ୍ୟାଟରାଲ ଗ୍ରୋଥରେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ଆକୁ ଇନହିବିଟର ସହିତ ପ୍ରମୋଟର୍ସ ବି କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଆର ଫଙ୍କସନ୍ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଇଏ ଗୋଟିଏକୁ ବୃଦ୍ଧିରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ଝଡ଼େଇବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ବି କାମ କରେ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଇଏ କାମ କରେ। ଆଉ ଆର ପୁରା ଫଙ୍କସନ୍ ଏ ପାଞ୍ଚଟା ଯାକ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ହରମୋନ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଓଷ୍ଟେଟ୍ ସିଲାବସରେ କ୍ଲିୟର କହିଦେଇଛି, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ହରମୋନ ଆଉ ଆର ରୋଲ ରୁ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବା, ବାହାରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି। ତ ଏହା ବିଷୟରେ ଆମେ କ୍ଲିୟର ପଢିବା। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରଖିଛି ଯେ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ହରମୋନର ତ ଫଙ୍କସନ୍ ଆମେ ପଢିବା, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଞ୍ଚଟା ହରମୋନର ଫଙ୍କସନ୍ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଯେ ଗୋଟିଏ ଗଛର ଗ୍ରୋଥ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ହଉଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବନି। ଯଦି ବି ଏଇ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଏଇ ଯୋଉ ଇଏରୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସରୁ ହିଁ ଆସିପାରେ। ଯଦି ଆସିବ ତ ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ରୋଥ କୋଉଠି ହୁଏ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ କୋଉଠି ହୁଏ, ନହେଲେ ଏଥିରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ରୋଥ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ କ'ଣ। The meristematic cells present at the root and shoot apex segregate meiotically and increase the length of the plant body. This is known as the primary growth. ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ସେଲ୍ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମିଓଟିକାଲି ସେଲ୍ ଡିଭିଜନ ହେଇକି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ। ତ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ରୋଥ। ମାନେ ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ସେଲ୍ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବା ରୁଟ୍ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ। ଗଛର ଯୋଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଯୋଉଠି ଜର୍ମିନେସନ୍ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଶାଖା ବାହାରିଛି, ଏଇ ଶାଖାର କ'ଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଭାଗରେ ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ସେଲ୍ସ ଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଅଗ୍ରଭାଗର ବୃଦ୍ଧିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ପ୍ରାଇମେରୀ ଗ୍ରୋଥ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ କ'ଣ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ଇଜ ରିଫର୍ଡ ଟୁ ଆଜ୍ ଦ ଇନକ୍ରିଜ ଇନ୍ ଡାଇମିଟର ଅଫ୍ ଦ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବଡି ବାଇ ଦ ଡିଭିଜନ ଅଫ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ମେରିଷ୍ଟମ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଇମେରୀ ସେଲ୍ ତଳେ ବା ମେରିଷ୍ଟୋମେଟିକ୍ ସେଲ୍ ତଳେ ଯୋଉ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ ସେଇ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକର ବୃଦ୍ଧି ବା ଡାଇମିଟର ଅଫ୍ ଦ ଯୋଉ ଏହାର ଯୋଉ ଏଇ ଡାଇମିଟରଟା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ହୁଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ପରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାଇମେରୀ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗ୍ରୋଥ ଗଲା। ଏବେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ। ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଉ ଗଛର ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ହବ। ଏମିତି ତ ସାଧାରଣତଃ ହୁଏନି, ଯେକୌଣସି ଗଛର ଲିମିଟ୍ ଥାଏ ଗ୍ରୋଥର। ହଁ, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ବାନିୟନ ଟ୍ରି ଯୋଉଟା ଅଛି ଏଇଟା ବହୁତ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ ବା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଗ୍ରୋଥ ହେଇଥିଲେ ସେ ବହୁତ ଜାଗା ମାଡ଼ିଯାଆନ୍ତା ଆଉ ଆକାଶ ଛୁଇଁଯାଆନ୍ତା।
नेक्स्ट अच्छी लिमिटेड ग्रोथ गोटे गछ केतिकी वृद्धि हम सेटा लिमिटेड रहिबो जेमती गोटे ये मरी लंका गछ बा मरीच गछ बा बैगण गछ से केतिकी होउची गोटे 3 रु 4 फुट 2 3 3 4 फुट रे सरी जाउची सेटा होची लिमिटेड ग्रोथ माने प्रत्येक गछर हाइट केतिकी आमे कहि परिबा गोटे सुगर केन केतिकी बड़ हबो गोटे बैगण गछ केते बड़ हबो आपण कहि परिबे गोटे मूलाटे केते बड़ हबो गोटे गाजरटे केते बड़ हबो सब आछि कोठी ना लिमिटेड ग्रोथ रे वेजिटेटिव ग्रोथ माने तार जो वेजिटेटिव पार्ट अच्छी स्टेम लीव्स एंड ब्रांच एक्सेप्ट द फ्लावर्स एई सब जगह रु कोन जो ग्रोथ गुडाक होउची सेटा होची वेजिटेटिव ग्रोथ ना माने तार वेजिटेटिव पार्ट रो ग्रोथ को कुहा जाय वेजिटेटिव ग्रोथ रिप्रोडक्टिव ग्रोथ माने कोन जोटा तार रिप्रोडक्टिव पार्ट जेमती फ्लावरिंग सेई जगह ग्रोथ हेबाकू कोन कुहा जाय वृद्धि हेबाकू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रो वृद्धि को रिप्रोडक्टिव ग्रोथ कुहा जाय एबे देखंतु एटा होची फास्ट स्लाइड रे मु कहिची जदी प्रश्न आसे प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ रु पचारिबो जे प्राइमरी ग्रोथ कोउठी हुए सेकेंडरी ग्रोथ कोउठी हुए आउ न हेले प्लांट ग्रोथ रु कोनोसी प्रश्न आसीबोनी नेक्स्ट होची फैक्टर्स अफेक्टिंग प्लांट ग्रोथ जे फैक्टर्स को फैक्टर मुख्यतः का अफेक्ट करे ग्रोथ को लाइट वाटर टेम्परेचर न्यूट्रिशन एई जो मुख्यतः चारटा फैक्टर्स दिया जायछि चारटा फैक्टर्स ही अफेक्ट करे कोन ना प्लांट ग्रोथ को एबे देखंतु येटा पचारिबो केमती जे कोनोसी तीनटा ऑप्शन देथिबो आउ गोटे एयर की सॉइल ऑप्शन दे देथिबो आपन को पचारि जो आ भितर कोउटा गोटे प्लांट ग्रोथ रो फैक्टर्स नुह तो सेमती गोटे भी प्रश्न हेई पारुजी बट बहुत लो लेवल रो एटा मे भी पचारि न पारे जदि पचारिबो फैक्टर्स प्लांट ग्रोथ रो फैक्टर्स ताहले एमिति गोटे प्रश्नटे हेई परिबा न हेई परिबोनी प्लांट्स आर देखंतु लाइट कोन ना प्लांट्स आर कोन होची ऑटोट्रॉप्स जेहेतु तांकर फूड प्रोडक्शन पाई बा फोटोसिंथेसिस पाई ताकू कोन दरकार लाइट दरकार पडुची सेटा पाई सेटा गोटे फैक्टर्स जोठी अधिक लाइट मिलुची से बहुत भलो रे फुली डेवलप हेई पारुची किंतु जोठी अल्प लाइट मिलुची से सेते भल से डेवलप हेई पारुनी वाटर गोटे प्लांट बॉडी मैक्सिमम 90% वाटर रे तयारी हेई की रहउची जदि वाटर कम पाइब से डेडली मला भलिया हेई जीवो आ धीरे धीरे मरी ही जीवो जदि ताकू ठीक समय रे पानी न दिए जीवो सेमते होची टेम्परेचर कोन ना प्लांट ग्रोथ इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर जदि प्लांट ग्रोथ चाहूचंती ताहेले टेम्परेचर दबा निहाती आवश्यक माने सूर्यर टेम्परेचर जेमिति की मैक्सिमम पाखापाखि 45 डिग्री जाए टेम्परेचर देले ठीक अच्छी ताठू अधिक जदि टेम्परेचर हम ताहेले भी विपदकर आ बहुत 25 डिग्री रु भी कम जदि पळे आछि टेम्परेचर ताहेले भी तार कोन फोटोसिंथेसिस रे बाधा प्राप्त हबो तो टेम्परेचर भी गोटे फैक्टर स्टेज जोटा कि निर्भरशील गछर ग्रोथ पाई तापर होची न्यूट्रिशन एई सबु तो आपण देदेवे किंतु जदि गोटे गछर पोषण ठीक से नथिबो न्यूट्रिशन बोले पोषण ठीक से नथिबो से गछ केबे भी वृद्धि हेई परिबो नाही ठीक अछि सेटा होची कोन प्लांट्स नीड प्रॉपर नरिशमेंट फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एटा होची फैक्टर्स एबे देखंतु हमर जो फास्ट हार्मोन जोठरु को अधिक प्रश्न पचार जाय ऑक्सिन ये ऑक्सिन विषय रे देखिबा देखंतु कोन कहूची ना ऑक्सिन माने कोन ऑक्सिन माने होची टू ग्रो ऑक्सिन माने कोन ना टू ग्रो माने बढ़िबा ऑक्सिन रो काम एटा गोटे बढ़िबा रो हार्मोन आउ आर नाम कोन ना इंडोल 3 एसिटिक एसिड बा आकू इंडोल एसिटिक एसिड भी कुहा जाय शॉर्ट रे आईएए इंडोल 3 एसिटिक एसिड आउ नहले इंडोल एसिडिक एसिड भी कुहा जाय आउ आकू सर्वप्रथम ऑब्जर्व किए करथिले जे कि ऑब्जर्व करथिले से होचंती कोन चार्ल्स डार्विन एंड तांकर संतान बा पुओ सन के फ्रांचाइज डार्विन एमाने जेते बेले एक्सपेरिमेंट करूथिले बा ऑब्जर्व करूथिले से ऑब्जर्व करके सर्वप्रथम ऑक्सिन रो फंक्शन को ऑब्जर्व करि पारिथिले आ केमिति आ कोठी ऑब्जर्व करि पारिथिले देखंतु सर्वप्रथम एमाने ऑक्सिन हार्मोन को ऑब्जर्व करथिले गोटे कैनेरी ग्रास रे कैनेरी ग्रास एटा होची देखंतु कैनेरी ग्रास ठीक अछि कैनेरी ग्रास सर्वप्रथम ऑक्सिन रो उपस्थिति को ऑब्जर्व करथिले
किंतु ऑक्सिन ही बोली एटा ऑक्सिन हार्मोन को सी देखई पारि नथिले किए चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांचाइज डार्विन किंतु से ऑक्सिन रो फंक्शन बा काम केमिति होउची कहि दैथिले केमिति कहि दैथिले देखंतु ता पूर्व मु गोटे जिनसटे कहि दउची जे ए जो ऑक्सिन को या पूर्व रे सर्वप्रथम कोठी पाइथिले ना ह्यूमन यूरिन रे ह्यूमन यूरिन रे पचा जाई पारे जे सर्वप्रथम ऑक्सिन को कोठी पाइथिले ना ह्यूमन यूरिन रे सर्वप्रथम ऑक्सिन को पाइथिले आउ आउ तापर कौन होइथिला ना एटा तो गला जोठी पाइथिले सर्वप्रथम फास्ट ऑब्जर्व बा फाउंड किंतु किंतु एबे देखंतु से माने कोन माने ऑब्जर्व करले आ केमिति जानले देखंतु से माने देखिले जो कैनेरी ग्रास अछि कैनेरी ग्रास रो अग भाग अग अंश ए अग अंश कोन होउची ना धीरे धीरे अग अंश को कोन कुआ जाय जानि चंती कोलियोप्टाइल्स ए कोलियोप्टाइल्स कोन होउची ना धीरे धीरे सूर्य आड़ को बंका हेई जाउची कोन होउची ना सूर्य आड़ को बंका हेई जाउची जेतेले बंका हेई जाउची यार कारण जानिबा को चेष्टा करले बंका होउची बा बडुची भी सूर्य आड़ को ग्रो टुवर्ड्स सन ठीक अच्छी ग्रोथ टुवर्ड्स माने सूर्य आड़ को बढ़ुची तो एबे बढ़िबार काम कौन होची आउ सेटा साधारणतः तार अग भागटा अधिक बढ़ुची माने एपिकल पार्ट्स आउ टिप टिप ऑफ द प्लांट एपिकल पार्ट्स आउ कौन ना टिप ऑफ द प्लांट टिप्स ऑफ द प्लांट तो अग भागटा कोठी ना सूर्य आड़ को अधिक बढ़ुची काहेकि ना देखंतु बढ़िबार सूर्य को बढ़िबार कारण होची फोटोट्रॉपिज्म कारण कौन ना जोठी भी ग्रीन पिगमेंट अच्छी सेटा कौन ना सूर्य आड़ को बढ़िबा बा जे कोनोसी गछर फोटोट्रॉपिज्म आलोक प्रति तार आकर्षण थिबारु ही सेटा सूर्य आड़ को बढ़े किंतु फोटोट्रॉपिज्म छड़ा भी से कहूची जे एई जो कामटा कराए फोटोट्रॉपिज्म रा बा सूर्य आड़ को बढ़िबा सेटा होची ऑक्सिन आउ ऑक्सिन केमिति कराए ना देखंतु जोठी जो पटे सूर्य अछि तार अपोजिट साइड रे सूर्य एपटे अच्छी यार अपोजिट साइड रे कौन हुए ना ऑक्सिन हार्मोन डिपोजिशन हो जाए कौन हुए ना ऑक्सिन हार्मोन डिपोजिशन हो जाए कोठी लिखी तो जगह तो नहीं ऑक्सिन हार्मोन डिपोजिशन at opposite side of sun ठीक अच्छी ऑक्सिन हार्मोन डिपोजिशन हुए जो पटे सूर्य अच्छी तार अपोजिट साइड रे तो कैनेरी ग्रास अपोजिट साइड रे सीटा ऑक्सिन हार्मोन रे डिपोजिशन हेची तो सी कहिथिले ना हाँ एठरे गोटे प्रकार हार्मोन अच्छी जोटा कि एई कामटा करौची ठीक अच्छी ऑक्सिन हार्मोन किंतु से माने आइसोलेट करि पारि नथिले एथिरु कोन करि पारि नथिले ना से आइसोलेशन करिकि देखेई पारि नथिले बा काढी पारि नथिले सेठरो हार्मोन टाकू तापर एई ऑब्जर्वेशन को सेम ऑब्जर्वेशन को नेक्स्ट आउ थरे कोन जणे ऑब्जर्व कले कोन ना बा एक्सपेरिमेंट कले एफ डब्ल्यू एंड कोन कले ना एई हार्मोन को आउ थरे ऑब्जर्व कले बा एई हार्मोन ऊपर एक्सपेरिमेंट करिकी ये कोन करि पारिथिले ना आइसोलेशन ऑफ द फास्ट ऑक्सिन माने ऑक्सिन हार्मोन को सर्वप्रथम आइसोलेट करिकी प्लांट रु देखै पारिथिले आ सेटा कोठी करथिले एई जो एमाने जो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस एमाने कोठी करथिले ना राइस बा पैडी ऊपर राइस बा पैडी को एमाने ऑब्जर्व करथिले किंतु एई जिंसटा को एमान को जो एफडब्ल्यू वेंट कोठी ऑब्जर्व करथिले ना वेट सीडलिंग रे बा वेट गछरे कोठी ना कोलियोप्टाइल कोन ना गछर अग्रभाग ठीक अछि ओ एपिकल पार्ट तो शेष रे यह ओट विहीन गुड़िकर कोलियोप्टाइल टिप रु एफ
डब्ल्यू वेंट द्वारा प्रथमे आक्सिन विच्छिन्न होईगला विच्छिन्न माने आविष्कार डिस्कवरी बा आइसोलेशन करि पारिथिले ଆଉ ଏଇଟା ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଇଂ ଆପିକ୍ସ ମାନେ ବଢୁଥିବା ଅଗ ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ଫର୍ମେସନ ହୁଏ ଯାହା ହଉ ଷ୍ଟେମ୍ସ ହଉ କି ରୁଟ୍ସ ହଉ ତାର ଅଗ ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ରୁଟ୍ସ ଦେଇକି କମ ହୁଏ ଷ୍ଟେମ୍ରେ ଅଧିକ ହୁଏ ଏଇ ଅଗ ଭାଗରେ ସେଇଟା କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହୁଏ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଇ ଜାଗାରେ ହେଲା ପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଖାଲି ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଇ ଅଗରେ ହିଁ କାମ କରେ यार अदर बॉडी पार्ट्स रे मध्य ये काम करे केमिति ना एई ऑक्सीजन टू को ये ट्रांसफर कर दिए ऑक्सीजन हार्मोन को ट्रांसफर कर दिए कोठी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट रे आ सेठी से ऑक्सीजन हार्मोन को व्यवहार करके गछर वृद्धि एलोंगेशन जहाँ भी हेबा कथा होउची काम जो काम होउची सेटा भी मु कहिबी ठीक अछि आ मेनली मुख्यतः आरो काम कोठी हुए ना रूट्स रो वृद्धि देखंतु दुई प्रकार हार्मोन अछि ऑक्सिन गोटे साइटोकाइनिन गोटे देखंतु एठी होउची माने करंतु ऑक्सिन आ साइटोकाइनिन ठीक अछि ऑक्सिन साइटोकाइनिन एबे देखंतु जदि ऑक्सिन हाई परिमाण रे अछि तो रूट डेवलपमेंट बहुत हाई हबो आउ जोठी सेतळे जदि लो रहिबो कोठी साइटोकाइनिन जदि लो रहिबो ताले रूट डेवलपमेंट स्लो बा लेस रूट डेवलपमेंट जदि गोटे गछरे ऑक्सिन अधिक परिमाण रे अछि आ साइटोकाइनिन कम परिमाण रे अछि ताहेले ताहार कोन हबो ना एठी रूट डेवलपमेंट अधिक होबो एठी रूट डेवलपमेंट कम होबो किंतु जेतेबेले ऑक्सिन लेस रे अछि लो आ एटा साइटोकाइनिन हाई अमाउंट ताइले एठी कोन होबो रूटलेस डेवलपमेंट होबो सेही गछरे किंतु हाई डेवलपमेंट कोटा होबो शूट हाई डेवलपमेंट ऑफ शूट ठीक अछि एई जिंसटा मने रखिए पचारि दियंती ओवरऑल रूट शूट रे दुईटा जाक हार्मोन काम करे किंतु गोटे गछरे जदि ऑक्सिन थिबो बा जदि डायरेक्ट पचारि जाय जे ऑक्सिन रो डेवलपमेंट पार्ट मैक्सिमम कोउटा ना सेटा होची रूट आ साइटोकाइनिन रो मैक्सिमम डेवलपमेंट पार्ट कोउटा ना सेटा होची शूट एतिकी मने रखिबे एबे देखंतु नेक्स्ट देखंतु जे जो पाइथिले सेथिरु दुई प्रकार हार्मोन क्रिएट हैला गोटे होची गछरे पाउथिबा हार्मोन होची नेचुरल हार्मोन आउ जोउटा सिंथेटिकली प्रोड्यूस करा जे आर्टिफिशियली तयारी करा हैला सेटा होची सिंथेटिक सोर्स बा सिंथेटिक हार्मोन एबे नेचुरली को हार्मोन पाइले ना इंडोल एसिटिक एसिड को नेचुरली पाइले आ इंडोल ब्यूटरिक एसिड को मध्य नेचुरली पाइले एई जो दुईटा को मन रखिबे जे प्रश्न आसी पारे केउ ऑक्सिन हार्मोन जोटा कि नेचुरली प्लांट रु पाइले सेटा होची गोटे होची इंडोल एसिटिक एसिड आउ गोटे होची इंडोल ब्यूटरिक एसिड एटा मने रखिबे आउ सिंथेटिकली को हार्मोन करा हैची मुख्यतः जोटा पचारा जाय नाफ्थालिन एसिटिक एसिड आउ 2,4-D और 2,4 डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिटिक एसिड आउ एई जो प्रश्न आसे जे 2,4 डाइक्लोरोफेनोक्सी एसिड को काहेकि एजेंट ऑरेंज बोली की कुहा जाए आउ एटा को एजेंट ऑरेंज कुहा जाए आउ गोटे ना अछि कोन ना बायोकेमिकल वेपन भी आकु कुहा जाए आउ एई जो सॉरी बायोकेमिकल वेपन जोटा जो केमिकली बायोलॉजिकल केमिकल जोटा अस्त्र भलिया व्यवहार करा जाए ताकु ही बायोकेमिकल वेपन कुहा जाए
एबे देखंतु एई जो कौन हैला ना एई जो एजेंट ऑरेंज बा 24D एटा कौन ना 24D ए 24D केमिति गोटे वेपन हिसाब रे व्यवहार होइथिला देखंतु जेतेबेले जापान एटा होउची वियतनाम वार ना कहि दउची सॉरी वियतनाम लिखुची स्पेलिंग टी भूल होउची वियतनाम रे एटा को वियतनाम वार रे व्यवहार करा जाइथिला को वार रे व्यवहार करा जाउथिला ना वियतनाम वार रे व्यवहार करा जाइथिला किए व्यवहार करथिला यूएसए केमिति ना जापान वियतनाम को इन्वेड करथिले किए इन्वेड करथिले जापान इन्वेडेड वियतनाम जेतेबेले जापान वियतनाम को इन्वेड कर देथिला तापर सेठी कोन थिला गोटे नॉर्दर्न पार्ट रे कोन होइतिला बहुत घंच जंगल थिला आ सेही जगह रु जापान कोन करूथिले ना जे कोनोसी यूएस रो जो हेलीकॉप्टर जाउथिला यूएस हेलीकॉप्टर जो यूएसए रो हेलीकॉप्टर बा एयर फोर्स रो जे कोनोसी शिप जाउथिला से कोन करूथिला ना तळे रहिकी से कौन करूथिला ना तळे जो जंगल अछि ए जंगल भितर रहिकी जापान रो फोर्स गुडा को कौन करूथिले ना आकु रॉकेट लॉन्चर देकी मारी की पकई दउथिला मारी की पकई देउथिबार कोन होला ना यूएस रो बहुत असुविधा बा लॉस होउथिला जोथि पाई की कोन होला ना यूएसए वियतनाम सहित मिसी की जेहेतु वियतनाम रो देश वियतनाम रो जंगल वियतनाम सहित मिसी की कोन कला ना एई जो एथिरे 24D केमिकल को से कौन करथिला ना ये करथिला स्प्रे कर देथिला स्प्रे कोथरे करथिला ना हेलीकॉप्टर रे स्प्रे करथिला करिथिबारु एथिरे जो सब पत्र अछि मैक्सिमम एक्सेस यूज हेथिबारु ऑक्सीजन हार्मोन रो एथिरे कोन हेतिला ना ऑक्सीजन हार्मोन जदी एक्सेस यूज हेथिबो हेई जीवो ताहेले पत्र झड़ा देई जीवो कोन हबो ना पत्र झड़ा पत्र झड़ा देदेला पत्र झड़ी जीवारो जंगल सफाई जीवारो यूएस को सब देखा गला तापरे यूएस माने बहुत ये को मारले तो आउ सेते अटैक करिया दरकार नै जेतले पत्र झड़ा हैला सेठरो लोक माने बहुत ठंडा ही गले जो जापानीज फोर्स थिले ठीक अछि एमिति भाबर 24D को यूज कराइथिला किंतु या परे भी एते परिमाण रे गछ को नष्ट करिथिबारु यूएस रो बहुत बदनाम भी हेइतिला बा तार यूएन लेवल रे बहुत समालोचना करा जाइथिला एटा होची 24D आपको खाली से सब कहानी दरकार नहीं खाली मन रखिबे 24D को बा 24D 24 डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिड को एजेंट ऑरेंज कुआ जाय बोली की मन रखिबे आ एटा होची गोटे सिंथेटिक हार्मोन ठीक अछि नेक्स्ट देखंतु रोल ऑफ ऑक्सीजन आ ए ऑक्सीजन की काम करे देखंतु promote flowering in plants like pineapple जो पाइनएप्पल भलिया फ्रूट्स अछि बा प्लांट अछि सेथिरे कोन करे ना फ्लावरिंग को वृद्धि करे बा प्रोत्साहित करे ये कोन करे आउरी कोन करे नेक्स्ट जे हेल्प्स टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग जो स्टेम को गोटे डाळ को बा स्टेम को जदी आपण काटी नेबे स्टेम को जदी एटा मन करंतु स्टेम टे काटी की लगा हिची माटी रे ठीक अछि एटा स्टेम टे पोती दिया जाइछि आ तळे तळ जाय पोती दिया हला पर ये कोन होउची ना या तळरु चेर बाहरिबो ए जो चेर बाहरिबा को चेर बाहरिया को प्रमोट किए करे ना बा ए चेर बाहरिबा आरंभ किए करे ना ए ऑक्सीजन हार्मोन ही आरंभ करे प्रिवेंट ड्रॉपिंग ऑफ फ्रूट्स एंड लीव्स टू अर्ली देखंतु किछि हार्मोन अछि मु कहितली दुई प्रकार हार्मोन गोटे अछि प्रोमोटर्स आ गोटे होछि कोन इनहिबिटर्स प्रोमोटर्स रो काम कोन सॉरी इनहिबिटर्स रो काम कोन ना पत्र झड़ेइबो फूल बा फल माने समय हे गले बा पाची गले झड़ेइ दबो किंतु एई जो ऑक्सीजन एटा कोन करिवो ना जो समय पूर्वरु झड़ीबा को दबनी ड्रॉपिंग हेबा को बा प्रिवेंट ड्रॉपिंग माने पत्र झड़ीबा को रोके किए ना ऑक्सीजन ता समय पूर्वरु झड़े नाही आ एई रोकिबार काम कारण ऑक्सीजन रो थाए प्रोमोट नेचुरल डिटैचमेंट
of older leaves and fruits এই ଜିନିଷଟା ଆଉ ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ନେଚୁରାଲି ଯେଉଁ ପଡୁଛି ନେଚୁରାଲି କାରଣ ସମୟ ହେଇଗଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ମନେ କରନ୍ତୁ ଏଇ ପତ୍ରଟାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ଝଡ଼ିବାର ଠିକ୍ ଅଛି ସମୟ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ପ୍ରମୋଟ କରେ ପ୍ରମୋଟ କେମିତି କରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ସେ କ'ଣ କରିବ ଗୋଟେ ଆବସେସନ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଦେବ ଗୋଟେ ଲେୟାରଟେ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଦେବ ଲେୟାରଟେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଠି କ'ଣ ହବ ନା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଇଏ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିବ এইটা হচ্ছে কোন না অক্সিজেনর প্রমোট করুচি যে ঝড়ি যা বলিকি নেক্সট হচ্ছে কন্ট্রোল জাইলেম ডিফরেন্সিয়েশন এন্ড হেল্পস ইন সেল ডিভিজন কন্ট্রোল জাইলেম ডিফরেন্সিয়েশন দেখন্তু যে জাইলেম হচ্ছে যে ফুড ট্রান্সফর ওয়াটার ট্রান্সফর নলী বা ফুড ট্রান্সফর নলী ভাস্কুলার টিস্যুর সিଏ কোন করে তার যে ডেভেলপমেন্ট বা সেল ডিভিজন কিଏ করে না এই অক্সিজেন হরমোন দ্বারা হি জাইলেমর বি ডেভেলপমেন্ট हुए नेक्स्ट देखो एपिकल डोमिनेंस गोटे शब्द जोटा कि पचरा जाए बेले एपिकल डोमिनेंस माने कौन देखो एपिकल डोमिनेंस होची देखो गोटे गछरे जेतेले बर्ड्स पर बर्ड बाहरी सी कौन हुए ना कि जेते जो बर्ड्सटा आगरू बाहरी थाए सेटा लेटराल बर्ड बा ओल्ड बर्ड हो जाए जोटा एबे बाहरी सेटा होची न्यू बर्ड और यंग बर्ड यंग बर्ड आईटा हूँ ओल्ड बर्ड ठीक अच्छे ओल्ड बर्ड एबे ये कहूची कौन ना जेतले एठी गोटे नुआ बर्डटे बाहर या पूर्वरे जो बर्ड गुड़ाक थिला एई बर्ड रे एई बर्ड रे कौन हुए ना आर ऑक्सीजन फॉर्मेशन आ ऑक्सीजन सप्लाई कमी जाए फॉर्मेशन आ सप्लाई भी कमी जाए लेस ऑक्सीजन फॉर्मेशन एट ओल्ड बर्ड तो यहाँ कौन होची ना यहाँ हूँ एपिकल डोमिनेंस जदि एपिकल पार्ट रे गोटे नुआ बर्डटे होची तार लेटराल पार्ट रे जो ओल्ड बर्ड अच्छी से ऑक्सीजन सप्लाई कमी जाए बा ऑक्सीजन फॉर्मेशन कमी जाए ताकू ही कह जाए एपिकल डोमिनेंस एपिकल रो डोमिनेंस थिबारु ठीक अच्छी एबे नेक्स्ट देखंतु एप्लीकेशन एटा को क्षेत्र रे लोक माने आकु एप्लीकेशन करंती ए सब पूर्व रे सब तो थिला नेचुरल एप्लीकेशन जोटा ऑटोमेटिकली होची प्लांट भीतर किंतु आर्टिफिशियली को जगह रे एप्लीकेशन होची यूज्ड फॉर प्लांट प्रोपागेशन माने जोठी गोटे प्लांट रो वृद्धि आपण चाहउचंती सेटा ऑक्सीजन हर स्प्रे कर देले सेटा ऑटोमेटिकली विकास होई जीवो टू इंड्यूस पार्थेनोग्राफी द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट विदाउट एटा भी नेचुरल रही जाउची माने जो इंड्यूस पार्थेनोग्राफी होची सीडलेस फ्रूट फॉर्मेशन को पार्थेनोग्राफी कहा जाए पार्थेनोग्राफी होची सीडलेस और फर्टिलाइजेशन लेस फ्रूट फॉर्मेशन नेक्स्ट टाइम लिखिबा पई जागा रखिया को पड़ो इटा कौन होची ना सीडलेस और फर्टिलाइजेशन लेस फ्रूट फॉर्मेशन जोठी की जो ताकू पार्थेनोग्राफी कह जाए जोठी फर्टिलाइजेशन न है कि जो फ्रूटटा फॉर्मेशन हुए से फॉर्मेशन रो काम किए करे ना ए ऑक्सीजन हार्मोन ठीक अच्छी ऑक्सीजन हार्मोन रो काम होची फ्रूट फॉर्मेशन करबा विदाउट फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट होची 2,4-D इज वाइडली यूज्ड एज हर्बिसाइड एटा हम कहिथिली 2,4-D जोटा कि वियतनाम वार यूज हेइथिला किए करथिला ना यूएसए करथिला किल डाइकोटिलिडन्स वीड्स देखंतु एटा खाली मारी परिबो केउ प्रकार वीड्स को डाइकोटिलिडन वीड्स हेइथिबा सॉरी डाइकोटिलिडन्स वीड्स बा गछ हेइथिबा दरकार मोनोकोटिलिडन को से मारी परिबो नाही 2,4-D किंतु से पूरा जंगल केमती सफा करथिला यूएसए कन 2,4-D सहित आउ गोटे दुईटा केमिकल मिसैथिला जोटा कि मोनोकोटिलिडन को भी नष्ट करुथिला नेक्स्ट देखंतु यूज्ड बाय गार्डनर्स टू कीप लॉन वीड फ्री एटा को कोन करे गार्डनर यूज करि दिए कथि घास फ्री करबा पाई कौनसी चाष करबा पूर्व गार्डनर कौन करे ता पूर्व स्प्रे ऊपर स्प्रे कर देले सब गछ सफा तापर किछि भी चाष करि हबो गार्डनिंग करि होउची
नेक्स्ट हार्मोन देखंतु जिबरलिन हार्मोन। ठीक अछि। या पूर्व ऑक्सिन हार्मोन को तो केमिति डिस्कवरी हेतिला हम कहि देइथिली। एबे देखंतु जिबरलिन हार्मोन। जिबरलिन हार्मोन को सर्वप्रथम किए डिस्कवरी करथिले बा आविष्कार करथिले ना ई कुरोसोवा। ई कुरोसोवा 1926 मसीहारे से डिस्कवरी करथिले। आ जिबरलिन हार्मोन को कोन कुआ जाय जिबरलिक एसिड। ठीक अछि। एबे देखंतु ए जिबरलिक एसिड बा जिबरलिन हार्मोन बहुत प्रकार मोर दान हंड्रेड्स जिबरलिन्स माने 100 प्रकार रो भी अधिक प्रकार जिबरलिन हार्मोन अछि। किंतु ए जिबरलिक एसिड काहाकू कुआ जाय ना GA3 को जिबरलिक एसिड कुआ जाय जोटा को फास्ट ऑब्जर्व करथिले जिबरलिन फंगस रे। ठीक अछि। एबे देखंतु केमिति ऑब्जर्व हेतिला बा डिस्कवरी हेतिला देखंतु गोटे फंगल पैथोजेन जिबरला फुजिकोरी रो एटा को डिस्कवरी करथिले। केमिति देखंतु एटा होची बेकेने सॉरी एटा होची राइस बा पेडी एथिरे कोन होइतिला गोटे डिजीज हेइ जाईची BAKANE बेकेने डिजीज आ एटा होची नॉर्मल पेडी नॉर्मल प्लांट। तो कोन हेइची ना जोटा नॉर्मल प्लांट आर वृद्धि प्राय एवरेज एतिकी हेइथिला किंतु जोथिरे बेकेने डिजीज हेइथिला बेकेने डिजीज बोले जिबरला फुजिकोरी फंगस जोटा रे अटैक करथिला तार वृद्धि कोन होइतिला पाखापाखी एते एवरेज हेइ जाइथिला एतिकी लंबा अधिक हेइ जाइथिला। तो एटा कोन हेइथिला ना एतिकी लंबा अधिक हेइ जिबार कारण कोन ना जानिबा पाई कोन करले ई कुरोसोवा कोन करथिले या ऊपर गोटे रिसर्च टे करथिले जे एते लंबा बा बड़ केमिति हला ई गछटा देखिले जे सेई पेडी रे कोन हेइची ना पेडी बा राइस रे कोन हेइची ना गोटे जिबरला फंगस टे अछि जोटा कि कोन ना जिबरलिन फॉर्मेशन कला। जिबरलिन फॉर्मेशन करिची जो जिबरलिन बा जिबरलिक एसिड टा फॉर्मेशन करिथिबारु जो नोड इंटरनोड रे करिची सेई नोड सेई इंटरनोड रो इलंगेशन अधिक होई जाई से इंटरनोड टा बहुत वृद्धि हेइ जाईची। किंतु एटा सर्वप्रथम ऑब्जर्व करथिले कोठी ना बैक्टीरिया रो सॉरी फंगल रो किंतु परवर्ती अवस्था रे जानि पारिथिला जे एई जिबरलिन कोन होउची ना गछरे मध्य निजे सृष्टि करि पारुची एटा परवर्ती अवस्था रे एटा डिस्कवरी हैला बा जणा गला। ए जिबरलिन रो मुख्य काम कोन ना एलोंगेशन ऑफ स्टेम जेमिति ऑक्सिन रो मुख्य काम होउची रूट रो ग्रोथ ऑफ रूट साइटोकाइनिन रो मुख्य काम होउची काम तो सब जगह रे करूची किंतु मुख्य काम जदी देखा जीवो ग्रोथ पटरु ग्रोथ दिगरु ग्रोथ ऑफ शूट कार साइटोकाइनिन्स रो आउ सेल डिवीजन साइटोकाइनिन्स आउ गोटे काम आ जिबरलिन रो काम होउची मैक्सिमम काम से इलोंगेशन ऑफ स्टेम करे माने तार जो स्टेम बा डाळ अछि शाखा अछि ताकू कोन करबो वृद्धि करैबो। ठीक अछि एटा होउची मुख्य काम जिबरलिन रो। द इंटरनोड इंक्रीज इन लेंथ कोन होबो ना जोटी जिबरलिन फॉर्मेशन होबो हार्मोन रहिबो सेठी सेही नोड्स रो बा इंटरनोड्स रो वृद्धि बढ़ी जीवो। एबे नेक्स्ट देखंतु रोल और फंक्शन ऑफ जिबरलिन माने जिबरलिन ए पूर्व स्लाइड रे जिबरलिन हार्मोन किए ताकू डिस्कवरी केते मसिया रे करथिला से सब को बुझेई देइची हेले रोल टा कोन आरो जिबरलिन रे देखंतु increase the axial length in plants such as grapes stalls कोन होउची ना जो axial length एटा लंबा भाबरे जो axial पार्ट अछि axial length को से increase करोउची। डिले सेंसेशंस कोन ना देखंतु एंटी एजिंग माने गछ को बुढ़ा हेबा को रोके समय परवरु जो एजिंग प्रॉब्लम टा से एजिंग प्रॉब्लम आसीबा को रोकिताय किए ना जिबरलिन्स। आउ एई हार्मोन टा कोठी जाई फ्रूट्स रे भी थाए फ्रूट्स रे थिले कोन होय ना सेटा मार्केट रे बहुत लंबा समय धरि की रहिता एबे देखंतु गोटे मार्केट रे एप्पल को देखंतु एप्पल को देखंतु ग्रेप्स देखंतु ऑरेंज देखंतु एटा कोन ना मार्केट रे आसिले मासे 2 मास 1 ru 2 मंथ आराम से रही जाए कोथि पाई रहे
କୋଉ କାରଣ ପାଇଁ ନା ଏହା ଭିତରେ ଜିବରଲିନ୍ ଥିବାରୁ ଏଇ ଜିବରଲିନ୍ କଣ କରେ ଆକୁ ସତେଜ ରଖେ, ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଦିଏନି, ଲଙ୍ଗ ଟାଇମ ପାଇଁ ଏଟାକୁ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିକି ରଖିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ଅଟୋମେଟିକାଲି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ ହିସାବରେ କାମ କରେ। helps fruit like apples to elongate and improve their shape। ଆହୁରି କଣ କରେ ନା ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଗଛରେ ଥାଏ ତାକୁ କଣ ନା ବଢିବାରେ ଆଉ ତାର ସେପ୍ ବଡ ହେବାରେ, ତାର ଆକାର ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ କଣ କରେ ନା ଏଇ ଜିବରଲିନ୍ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆପ୍ଲିକେସନ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ବ୍ରୁଇଂ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି, ବ୍ରୁଇଂ ବୋଲେ କଣ ନା ୱାଇନ୍ ଅର ବିୟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି। ଠିକ ଅଛି, ବିୟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ୱାଇନ୍ ବା ବିୟର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କୋଉଟା ନା ଜିବରଲିନ GA3 କଣ କରେ ନା ସ୍ପିଡ ଦ ମାଲ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାଟାଲିଷ୍ଟ ଭଳିଆ କାମ କରେ, କୋଉଠି ନା ମାଲ୍ଟିଂ ଯୋଉ ମାଲ୍ଟ ଯୋଉ ଆସିଥାଏ, ଯୋଉ ଶସ୍ୟ ଆସିଥାଏ ଯୋଉଥିରୁ କି ବିୟର ଫର୍ମେସନ କରାଯିବ, ସେ ଶସ୍ୟଟା ମାଲ୍ଟିଂ ପ୍ରୋସେସ 3ଟା ଷ୍ଟେପରେ ହେଇଥାଏ, ସେଇ କାମକୁ ସେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ସ୍ପିଡ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ କଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଜିବରଲିନ୍ ହରମୋନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତାପରେ ସ୍ପ୍ରେଇଂ ଜିବରଲିନ୍ ଇନକ୍ରିଜ ସୁଗାର କ୍ୟାନ୍, ଯୋଉଠି ସୁଗାର କ୍ୟାନ୍ ଅଛି ସେଇ ସୁଗାର କ୍ୟାନ୍ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ସିଏ କଣ ହବ ନା ଯୋଉଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲି ସିଏ ଏତିକି ବଡ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇ ସୁଗାର କ୍ୟାନ୍ ଟା ଯଦି ଆପଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ କୋଉଠି ଜିବରଲିକ୍ ଏସିଡ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ ତାର ଟିକେ ସାଇଜରେ ଲମ୍ବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ୟୁଜ ଟୁ ହାଷ୍ଟେନ୍ ଦ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ପିରିୟଡ ଇନ୍ ୟଙ୍ଗ କୋନିଫରସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରମୋଟ ଆର୍ଲି ସିଡ୍ ପ୍ରମୋସନ। କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ କୋନିଫରସ୍ ରେ ଯଦି ଆପଣ କୋନିଫରସ୍ ବା କିଛି କିଛି ଗଛରେ ଯଦି ଆପଣ ଆକୁ ଇଏ କରିଦେବେ, ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ, ସେ କଣ କରିବ ନା ଆର୍ଲି ସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ କରିବ, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସେ କଣ କରିବ ସିଡ୍ ଫର୍ମେସନ କରିବ। ଆଉ ବୋଲ୍ଟିଂ ରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୋଲ୍ଟିଂ ବୋଲେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ଗୋଟେ ଗଛଟେ ବୃଦ୍ଧି ହଉନି ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି, ତା ଉପରେ ଜିବରଲିନ୍ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେଲେ କଣ ହବ ନା ଇଏ ସଡନ ବଢିଯିବ, ତ ଏଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋଲ୍ଟିଂ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇ ବୋଲ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବି କିଏ ଦାୟୀ ନାହିଁ, ଜିବରଲିକ୍ ଏସିଡ ହିଁ ଦାୟୀ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ସ, ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ସ ର କାମ କଣ ବା ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ସ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇଫେକ୍ଟ ଅନ୍ ସାଇଟୋକାଇନେସିସ୍, ଯୋଉ ସେଲ ଡିଭିଜନ ର ସାଇଟୋକାଇନେସିସ୍ ଫେଜ ରହୁଛି, ସେଲ ଡିଭିଜନ ର ଯୋଉ ସାଇଟୋକାଇନେସିସ୍ ଫେଜ ରହୁଛି, ସେଇ ଫେଜ ରେ ସାଇଟୋକାଇନିନ ହରମୋନ ର ବହୁତ କାମ ଥାଏ, କଣ ନା ଇଏ ସେଲ ଡିଭିଜନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସେଲ, ଏଇ ସେଲ ଡିଭିଜନ ପାଇଁ ଇଏ କଣ କରେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭେସେଲ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ, ଭେସେଲ ଫର୍ମେସନ ହେଲେ ଏଇଟାରେ ସେଲ ପ୍ଲେଟ ଫର୍ମେସନ ହେଇକି ଦୁଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ସେଲ ରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଏ, ତ ଏଇ କାମକୁ ଇଏ କରେ ନା ସାଇଟୋକାଇନିନ୍ସ ବା ହରମୋନ କରିଥାଏ ସେଲରେ। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଡ ୱେଆର ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଆଜ କାଇନଟିନ୍, ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଟୋକାଇନିନ ରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହରମୋନ ଅଛି, ଯେମିତି କାଇନଟିନ୍ ଗୋଟେ, ଜିଆଟିନ୍ ଗୋଟେ, ତ ଏଇ ସାଇଟୋକାଇନିନ ର ଯୋଉ ଫାଷ୍ଟ ହରମୋନ ମାନେ ଡିସ୍କଭରି ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି କାଇନିଟିନ୍ ଫର୍ମରେ। କୋଉ ଫର୍ମରେ ନା କାଇନିଟିନ୍ ଫର୍ମ, କାଇନିଟିନ୍ ଫର୍ମରେ ଡିସ୍କଭରି ହେଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କୋଉଠି ଥିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବା ପ୍ଲାଣ୍ଟ ହରମୋନ ନଥିଲା, ତ ଥିଲା କୋଉଠୁ ପାଇଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ହିୟର ଫିଶ ବୋଲି ଥିଲା, ହିୟର ଫିଶ ର ଡିଏନଏ ର ସ୍ପର୍ମ ର ଡିଏନଏ ରୁ ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ହରମୋନ ଟା କାଇଟିନ୍ କୁ ଆଇସୋଲେସନ ବା ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରାହେଇଛି ବା ସେଇଠି ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ହିୟର ଫିଶ, ହେରିଙ୍ଗ ଫିଶ, ହେରିଙ୍ଗ ଫିଶ ରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ଯୋଉ ସ୍କୁଗ ଆଣ୍ଡ ମିଲର 1955 ମସିହାରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, କଣ କରୁଥିଲେ କଲେ ନା ଆର ସ୍ପର୍ମ ନେଲେ, ସେ ସ୍ପର୍ମରୁ ଡିଏନଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ଡିଏନଏ ବାହାର କରିକି ଏଥିରେ ହାଇ ପ୍ରେସର ଦେଲେ, ହାଇ ପ୍ରେସର ଆଉ କଣ ଦେଲେ ନା ଟେମ୍ପରେଚର ଦେବାରୁ ଏଇଟା କଣ ହେଲା ନା ଏଥିରେ କଣ ହେଲା, ସେଇ ଯୋଉ ଡିଏନଏ ଟା ସବୁ ଆଇସୋଲେଟେଡ ଭାଗ ପୃଥକ ପୃଥକ ହେଇଗଲା, ସେଥିରୁ ସେମାନେ କାଇଟିନ୍ ପାଇଲେ। ଠିକ ଅଛି,
किंतु नेचुराली केमिति पाइले ना देखंतु कॉर्न कर्नेल्स आउ कोकोनट मिल्क से नेचुराली फास्ट ऑब्जर्व करथिले बा सहजरे देखा जाए जेमति कि एटा देखंतु कॉर्न रो कर्नेल्स एथिरे कोन अछि ना जियाटिन अछि ठीक अछि आउ कोठी अछि ना कोकोनट मिल्क एटा होछि एई नडिया नडिया कोरी की एथिरे जो कोरी की एथिरे पानी मिसे चकड़ी की जो मिल्क टा बाहर सेटा होछि कोकोनट मिल्क एथिरे प्रचुर परिमाण रे कोन अछि ना साइटोकाइनिन हार्मोन जोटा कि सेई साइटोकाइनिन हार्मोन टा कोन जियाटिन ठीक अछि प्रचुर परिमाण रे जियाटिन अछि जोटा कि नेचुरल हार्मोन आउ देखंतु cytokines are produced in the region where cell division occurs mostly in the root and shoot जोठी सेल डिवीजन होउची सेई जगह रे ही कोन थाए ना साइटोकाइनिन्स मिलेबा मैक्सिमम फंक्शन सेठी थाए नेक्स्ट देखंतु रोल इन प्लांट गोटे प्लांट रे एई साइटोकाइनिन रो की रोल थाए देखंतु हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीव्स एंड क्लोरोप्लास्ट जो नुआ लीव्स और क्लोरोप्लास्ट फॉर्मेशन रे सहाय्य के करे साइटोकाइनिन्स ठीक अछि promote lateral shoot growth and adventitious shoot formation lateral बोले साइड रे तो shoot formation होउची आ इंटरनोड रो जो बाहर adventitious shoot formation भी किए करे साइटोकाइनिन करी थाई ठीक अछि हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस माने जो एपिकल डोमिनेंस होउची मु ऑक्सिन रे कहितली जे कोन ना जो एपिकल रो बॉड फॉर्मेशन हैला परे जो लैटरल बॉड थाए एथिरे ऑक्सीजन सप्लाई कमी जाए सेमिति आउरी कोन ना साइटोकाइनिन रो भी सप्लाई कमी जाए तो एपिकल डोमिनेंस कोउथिरे साइटोकाइनिन रे भी हुए promote nutrient mobilizations which in turn help delay leaf sensation देखंतु ये कोन करे जो न्यूट्रिशन मोबिलाइजेशन रे भी ये सहाय्य करे फर्स्ट रूट को सहाय्य करिवो सॉइल रु न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करबा पाई ठीक अच्छे सॉइल रु कौन कर रूट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रूट न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कला परे एटा को मोबिलाइज किए करइबो ए साइटोकाइनिन मोबिलाइज करइबो मोबिलाइज करके कौन करइबो देखंतु एई जो कौन ना न्यूट्रिएंट कौन हुए ना जो गोटे कोकोनट मु देखैथिली कोकोनट रे कौन भीतर प्रथमे कौन थाए धळा अंश थाए ता मझिरे नडिया पानी थाए जो धळा अंश बा जोटा हमें चोबई की खाऊ बा नडिया रो जो ये करा जाए चटनी करा जाए से धळा अंश को कहा जाए सॉलिड एंडोस्पर्म आउ जो नडिया पानी थाए ताकू कहा जाए लिक्विड एंडोस्पर्म आउ एई दुईटा जाको कौन करे ना एईटा को ताकू न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे नडिया को बा फ्यूचर जेतले प्लांट कन्वर्ट हेबाकू जिवो ग्रोथ हेबाकू जिवो सेटा को के प्रोवाइड करे न्यूट्रिशन एईटा एई जो सॉलिड एंडोस्पर्म आउ लिक्विड एंडोस्पर्म माने नडिया पानी आउ नडिया आउ एथिरे जो न्यूट्रिशन रे हिसाब रे सॉलिड एंडोस्पर्म आ लिक्विड एंडोस्पर्म किए आनी की रखिची ना साइटोकाइनिन कारण आरो काम होची न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन न्यूट्रिशन रो मोबिलाइजेशन कोउटी कोटा जीवा कथा रहिबा कथा दबा कथा ए जो मूवमेंट न्यूट्रिशन रो किए करइबो ना ए साइटोकाइनिन करई थाए नेक्स्ट देखंतु इथिलिन इथिलिन को आउ कोन कुआ जाय ना फ्रूट राइपनिंग हार्मोन आउ एटा होची इनहिबिटर्स हार्मोन ठीक अच्छे आउ प्रोमोटर हार्मोन भी कुहा जाए को इथिलिन को ये दुईटा डबल फंक्शन करे एबे देखंतु इथिलिन इज ए सिंपल गैसियस हार्मोन पीजीआर माने होची देखंतु पीजीआर होची प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर पीजीआर रो फुल फॉर्म होची प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर ठीक अच्छे एबे देखंतु कौन होची ना आपन को प्रश्न पचारि जाई पारे जे को प्लांट हार्मोन टा गैसियस अवस्था रे थाए ना सेटा होची इथिलिन हार्मोन ठीक अछि आउ आकु मैक्सिमम को फॉर्म रे व्यवहार करा जाए इथोन्स फॉर्म रे आकु मैक्सिमम व्यवहार करा जाए ठीक अछि इथिलिन इज ए सिंपल गैसियस हार्मोन बा पीजीआर
produce at undergoing sensations and ripening fruits। କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଇଟା ଅଧିକ ଫର୍ମେସନ ହୁଏ? ଯୋଉ ଜାଗାରେ କି ମାନେ ଗୋଟେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ବା ଫଳଟେ ପାଚିବାର ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ କଣ ନା ଇଥିଲିନ ହରମୋନର ଫର୍ମେସନ ହୁଏ। ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥା ଏବଂ ଫଳ ପାଚିବା ସମୟରେ ଆର ଉତ୍ପାଦନ ବା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଇଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ। ଇଥିଲିନ ପ୍ରମୋଟ ସେନ୍ସେସନ ଆଣ୍ଡ ଆବସେସନ ଅଫ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। ସେନ୍ସେସନ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗଛକୁ ବୃଦ୍ଧ ହେବା ବା ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଯେ ହଳଦିଆ ହେଇକି ଝଡି ପଡୁଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପତ୍ରଟା ହଳଦିଆ ହେଇ ବେଲେ ଏବେ ଗ୍ରୀନ ଅଛି, ଗ୍ରୀନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ଓଲ୍ଡ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଇଏ କଣ ହବ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଥିରେ ଅକ୍ସିନ ଜିବଲିନ ସାଇଟୋକାଇନିନ ର ସପ୍ଲାଇ କମିଯିବ। କମିଯିବାର କାରଣ କଣ? ସେଇ ହରମୋନ ଗୁଡାକ ପ୍ରମୋଟ୍ସ କରେ ଆବସେସନ କୁ। ଆଉ ସେଇଟା କମିଗଲା ପରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବଢିବ କୋଉ ହରମୋନଟା ନା ସେଇଟା ହଉଛି ଇଥିଲିନ ଆଉ ଆବସିସିକ ଏସିଡ। ସେଇ ହରମୋନ ଦୁଇଟା କଣ କରେ ନା ସେନ୍ସେସନ ଆଣ୍ଡ ଆବସିସନ କରେ। ଏଇଠି ବଢିକି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆ ଭିତରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ ଯାକ ଦିଆଯିବ ଏଇଟାକୁ ଟାଣି ନବ। ଟାଣି ନେଲା ପରେ ହଳଦିଆ କରିକି ପୁରା ଡ୍ରାଏ କରିଦେଇକି ଏଇଟାକୁ ଝଡେଇ ଦବ କଙ୍କାଳ ଅବସ୍ଥାରେ। ମାନେ ଏଥିରେ ସବୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଟାଣି ନବ ହେଲା। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଗଛର ଦରକାର ଯୋଉଟା ମ୍ୟାକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟ ସବୁ ଟାଣି ନେଇକି ଏଇଟା ଛାଡିଦବ। ଛାଡେ କୋଉଟା? ଲିଭ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଏସବୁରୁ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସବୁ ଟାଣି ନିଏ। ଯଦି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ସେ ଟାଣି ନେଇ ନଥାନ୍ତା, ଫୁଲ ହଉ କି ପତ୍ର ହଉ ଝଡିଲା ପରେ ବି ସତେଜ ଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ସତେଜ ରୁହେ ନାହିଁ, ଶୁଖିକି ପଡେ, କାରଣ ସେଥିରୁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଟାଣିକି ନେଇଯାଏ ଗଛ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲ ଅଫ ଇଥିଲିନ। ଇଥିଲିନ କି କାମ କରେ ଦେଖନ୍ତୁ। affect horizontal growth of seedling and soiling of the axis in dicot। କଣ ହଉଛି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଏଇଟା ଇଥିଲିନ କୁ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଇନହିବିଟର୍ସ। ଇନହିବିଟର୍ସ ତ ମୁଁ କହିଛି ସେ ପତ୍ର ଝଡେଇବାରେ ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆହୁରି ଇଏ ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ ହିସାବରେ କଣ ନା ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ଗ୍ରୋଥ କରେ। ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଏଇ ଶୋଇଛି ବା ଡାଳଟେ ପଡିଛି, ହରାଇଜେଣ୍ଟାଲି ଗ୍ରୋଥ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଇଥିଲିନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସୋଇଲିଂ ଅଫ ଦ ଆକ୍ସିସ୍, ତାର ଯୋଉ ଶାଖା ଅଛି ବା ଆକ୍ସିସ୍ ଅଛି ତାକୁ ବଢିବାରେ ବା ଫୁଲିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ କିଏ? ଏଇ ଇଥିଲିନ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋମୋଟର୍ସ କାମ। ଆଉ ଇଏ ସେନ୍ସେସନ କରିବା, ପତ୍ର ଆବସେସନ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଇନହିବିଟର୍ସର କାମ। ତ ଇଥିଲିନ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୁଇଟା ଯାକ କାମ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଇନହେନ୍ସେସ ରେସ୍ପିରେସନ ରେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ରାଇପନିଂ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଗୋଟେ କଥା କହିଛି କଣ ନା, ଆଉ କୋଉଠି ଏଇ କଥାଟା କୁହାଯାଇନି ଯେ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟର ରେସ୍ପିରେସନ ରେଟ୍ ଇନକ୍ରିଜ କରିବ କିଏ ନା ଇଥିଲିନ ହରମୋନ। ଆଉ ଆକୁ ଗୋଟେ ଟର୍ମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଟର୍ମକୁ କୁହାଯାଏ ନା ରେସ୍ପିରେଟରୀ କ୍ଲାଇମେକ୍ଟିକ। କ୍ଲାଇମେକ୍ଟିକ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ରେସ୍ପିରେଟରୀ କ୍ଲାଇମେକ୍ଟିକ କୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ରାଇପେନିଂ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ ଅର ରେସ୍ପିରେଟରୀ ରେଟ୍, ଇନହେନ୍ସ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ରେଟ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ରାଇପନିଂ ଅଫ ଫ୍ରୁଟ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ସରେ ରେସ୍ପିରେସନ ବଢିଯାଏ, ସେ ଫଳ ପାଚିଲା ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ତାର ରେସ୍ପିରେସନଟା ବଢିଯାଏ, ସେଇଟା କଣ, ସେଇଟା କିଏ କରେ ନା ଇଥିଲିନ ଏଇ କାମଟା କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକ୍ରିଜ ରୁଟ୍ ଗ୍ରୋଥ ଆଣ୍ଡ ରୁଟ୍ ହେୟାର ଫର୍ମେସନ, ଦେୟାରଫୋର ହେଲ୍ପିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ ଟୁ ଇନକ୍ରିଜ ଦେୟାର ଆବଜର୍ପସନ ସରଫେସ ଏରିଆ। ଇଏ କଣ କରେ? ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଅଛି, ରୁଟ୍ ର ଗ୍ରୋଥ କରିବା, ରୁଟ୍ ହେୟାର ଫର୍ମେସନ, ଯୋଉ ରୁଟ୍ ଥାଉଛି ମେନ୍ ରୁଟ୍, ଏଇ ରୁଟ୍ ସାଇଡ ରେ ବି ରୁଟ୍ ହେୟାର ର ଫର୍ମେସନ ହଉଛି। ରୁଟ୍ ହେୟାର ଫର୍ମେସନ ରେ ସେ କାମ କରେ, କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବଡ ହବ ତାର ଆବଜର୍ପସନ ଏରିଆ ସେତେ ବଢିବ। ଏଇ କାମଟା କିଏ କରେ ନା ଇଥିଲିନ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ଆଉ କୋଉଠି କୋଉଠି ହଉଛି। used break seed and bud dormancy and initiation germination in peanut seeds। କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ମଞ୍ଜିଟା ସିଡଟା ଡରମାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନରେ ରହିଥାଏ, ଡରମାନ୍ସ କଣ୍ଡିସନ ବୋଲେ ମାନେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫଳଟେ ଅଛି, ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ବି ଇଏ ଗ୍ରୋଥ ହବ କି, ତାର ବଡ ବାହାରିବ କି, ଜର୍ମିନେଟ ହବ କି, ହବ ନାହିଁ।
ଆଉ ସେଇଟା ସମୟ ଆସିଲେ ବି ଯଦି ଆପଣ ଫାଙ୍କା ଜାଗାରେ ରଖିଥିବେ ସେ ପାଣି ପାଇବନି, ସଏଲ ଟଚ୍ ପାଇବନି, ଲାଇଟ୍ ପାଇବନି, ସେତେବେଳେ ବି ସେଇଟା ଜର୍ମିନେସନ୍ ହବ କି ନା ହବନି। ଏଇ ଯୋଉ ଡରମାନ୍ସ ହୁଏ ବା ଡରମାନ୍ସି ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଡରମାନ୍ସି ପିରିୟଡ଼ ତାର। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ କରେ ନା, ଏଇ ଇଥିଲିନ୍ କଣ କରେ ନା, ଏଥିରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏଥିରେ ସେ କଣ କରେ ନା ତାର ସିଡ୍ ବ୍ରେକ୍ କରେ, ଆଉଟର କଭରକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିକି ତାର ବଡ୍ ଫର୍ମେସନ୍ କରିଥାଏ। କିଏ କରେ ନା ଇଥିଲିନ୍। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କଣ ଅଛି, ଟୁ ପ୍ରୋମୋଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ପୋଟାଟୋ ଟ୍ୟୁବର୍ସ। କଣ ନା ଯୋଉ ଆଳୁର ଯୋଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଯୋଉଥିରେ ଯେ ଟିକେ ଗଜା ବାହାରିକି ଥାଏ, ସେଇ ଆଳୁକୁ ଯଦି ଲଗେଇବେ, ସେଇ ଯୋଉ ଗଜାକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବା ଆଳୁ ଲଗେଇଲେ ତାର ଗଜା ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କିଏ କରେ, ଇଥିଲିନ୍ କରେ। ଟୁ ପ୍ରୋମୋଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟିଂ ଅଫ୍ ପୋଟାଟୋ ଟ୍ୟୁବର୍ସ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, used to boost rapid petioles elongation in deep water rice plant। କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ petioles ଥାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଧାନ ଗଛଟେ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ରାଇସ୍ ଗଛଟେ ଏତିକି ହବା କଥା, ହଠାତ୍ କଣ ହେଇଛି ନା ଏଥିରେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଏତେ ପାଣି ମାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି, ପାଣି ମାଡ଼ି ଗଲା ପରେ ଯେତିକି ବାହାରେ ଗଛ ଧାନଟାର ଅଛି ସେଇଟା ହଉନି, ତା ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହଁ। ସିଏ କଣ କରିବ, ସେଥିରେ ବେଲେ କଣ କରିବ, ଏଥିରେ ଇଥିଲିନ୍ ହରମୋନର ଫର୍ମେସନ୍ ହବ। ଇଥିଲିନ୍ ହରମୋନ ହେଇକି ଏଇ ଗଛଟା ନର୍ମାଲି ଯେତେ ବଡ଼ ହେବା କଥା ଏଇଟାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ କରିଦେବ। କରିଦେଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆକୁ ଅସୁବିଧା ହବନି, ଆର ବାକି ସନଲାଇଟ୍ ଆବଜର୍ଭ କରିକି ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ପାଇବା, ଧାନ ଫର୍ମେସନ୍ ପାଇ ଏଇ ଯୋଉ ଏଲଙ୍ଗେସନଟା ହେଇଯାଏ, ସେଇଟା କିଏ କରେ ନା ଇଥିଲିନ୍ କରିଥାଏ। ଆଉ ଏଇଟା ପାଣିରେ ଥିଲେ ହୁଏ, ଏଇଟା ଯଦି ଏ ତଳେ ଯଦି ପାଣି ଆସିକି ଜମା ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ ଏତେ ବଡ଼ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆବଶ୍ୟକ ଦେଖିକି ଇଥିଲିନ୍ ଏଠି କାମ କରେ। ଟୁ ଇନିସିଏଟ୍ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜିଂ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଟ୍ ଇନ୍ ପାଇନାପଲ୍ସ। କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ପାଇନାପଲ୍ ଭଳିଆ ଗଛରେ କଣ ହୁଏ ନା ଫୁଲ ଆଉ ଫଳ ଧରିବାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଟୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ଇନ୍ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ। ଯୋଉ ଫ୍ଲାୱାର ଆସୁଛି ମ୍ୟାଙ୍ଗୋରେ, ସେଇଟାକୁ ସେ କଣ କରେ, ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଇଥିଫୋନ୍ has hasten fruit ripening in apples and tomato। କଣ ଇଥିଫୋନ୍ ନାମକ ହରମୋନଟା ଫ୍ରୁଟ୍ ରାଇପେନିଂ କରେ କୋଉଠି ନା ଆପଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟମାଟୋରେ। and increase yield by promoting female flowering in cucumber। ଯୋଉ କୁକୁମ୍ବର ଅଛି କାକୁଡି, ସେଥିରେ ନା ଫିମେଲ ଫ୍ଲାୱାର ଫର୍ମେସନ କରିବାରେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା ଏଇ ଇଥିଫୋନ୍। ଇଟ୍ ଅଲସୋ ଆକ୍ସିଲେଟ୍ ଆବସେସ୍ ଇନ୍ ଚେରି, ୱାଲନଟ୍ ଆଣ୍ଡ କଟନ୍। ଆଉ ଚେରି, ୱାଲନଟ୍, କଟନକୁ ବି ଇଏ ଆବସେସ୍ ବା ଆକ୍ସିଲେଟ୍ କରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍। ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ର କାମ କଣ ବା କଣ, ଆବସିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଡରମାନ୍ସି। ମାନେ ଆବସିସନ୍ ମାନେ ପତ୍ର ଝଡ଼େଇବା, ଡରମାନ୍ସି ବୋଲେ ସେମିତି ଗୋଟେ ସେଇ ସେମ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ରଖିଦେବାକୁ ଡରମାନ୍ସି କୁହାଯାଏ। ଆବସିସ୍ ଏସିଡ୍ ଏବିଆକୁ କୁହାଯାଏ। ଇଟ୍ ଆକ୍ଟସ୍ ଆଜ୍ ଏ ଜେନେରାଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଗ୍ରୋଥ ଇନହିବିଟର୍ସ। ଏଇଟା କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଇନହିବିଟର୍ସଟେ। and an inhibitors of plant metabolism। ଆଉ କଣ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଯୋଉ ମେଟାବଲିଜିମ୍ ହୁଏ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ରୋକିଥାଏ। ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ stimulates the closure of stomata and increase the tolerance of plants to various kind of pests। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ପତ୍ର ଝଡ଼ା ସିଜନ୍ ଆସେ, ସେଇ ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ସିଏ କଣ କରେ ନା ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେଇଦିଏ। ପତ୍ର ଝଡ଼ା ଦେବାର କାରଣ କଣ ନା ସିଏ କଣ କରେ ନା ତାର ଏଷ୍ଟୋମାଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦିଏ ଆଉ ପତ୍ର ଝଡ଼େଇ ଦିଏ। କାରଣ ଯିଏ ଜାଣିପାରେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ଫ୍ୟୁଚରରେ ୱାଟର ସପ୍ଲାଏ କମ୍ ହବ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରେ ସିଏ କଣ କରେ ନା ଅଟୋମେଟିକଲି ତା ଏଷ୍ଟୋମାଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରିଦିଏ। ଏଇ କ୍ଲୋଜ କରିବାର କାମ କିଏ କରେ ନା ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ କରେ। ତା ମାନେ ସିଏ ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆସୁଥିବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବା କୌଣସି ବିପଦକୁ ସେ ଦେଖିକି ପୂର୍ବରେ ସେଇଟା ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଏ। ସେଇଟା କିଏ କରେ ନା ଆବସିସିକ୍ ଏସିଡ୍ ଏଇ କାମଟା କରେ। ଆଉ ଇଏ କଣ କରେ ଯେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏବେ ଡ୍ରଟ୍ ଆସିଲା, ଫ୍ଲୋଡ ହେଲା, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସେସ୍ ରେନ୍ ହେଲା, ଏକ୍ସେସ୍
वाटर सप्लाई है तो ये सब जो वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस कंडीशन रे को हार्मोन फॉर्मेशन हुए ना एब्सिसिक एसिड हार्मोन फॉर्मेशन हुए जोटा कि एमितिया स्ट्रेस को से अब्जर्व करनिए बा संभाली दिए ठीक अच्छे से आकु स्ट्रेस हार्मोन कह जाए प्रश्न आसीपे जे क्या स्ट्रेस हार्मोन कह जाए ना एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कह जाए आउ देखंतु आकु एंटागोनिस्ट कह जाए एंटागोनिस्ट बोले विपरीतमुखी कार विपरीतमुखी ना जिबरलिक एसिड जो अच्छी ये जिबरलिक एसिड विपरीतमुखी कह जाए कारण जिबरलिक एसिड जो काम करे तार अपोजिट काम किए करे सब अपोजिट काम करे एब्सिसिक एसिड से एंटागोनिस्ट कह कहार ना जिबरलिक एसिड रो एंटागोनिस्ट तो मोर वीडियो रे आज एतिकी थिला आउ मु ए वीडियो रे टोटल जो प्लांट हार्मोन रो जेतिकी आसुची कंटेंट सेतिकी रो प्राय पूरा कवरेज करि देछि तो मो वीडियो जदि आपको भल लगे प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु सब्सक्राइब करंतु थैंक्स फॉर वाचिंग।